radyo, DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Usapang makabuhay, edukasyon, impormasyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa itong tulumanong Balitang Espesyal Health Edition. This is Doc Bry Palange, Doctor of Science and Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod ka ninyong bagunusab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. O okay lang ba sa mga babae dagkog puson? Sa mga babae, kung ang hawak sa mga babae musubra sa 35 inches, ang ilang waist measures musubra ganig 35 inches, but pasabot nga daghan ka og visceral fat. Kining visceral fat mga pinangga, naani siya ilalom sa muscle sa atong tiyan nga nagpalibot diha sa atong mga tinai, sa atong atay, pancreas ug sa ubang mga organs. Sa ato pa, pag mudako kaayo ang imong tiyan, mas nadagahan ang imuhang visceral fat. Pag daghan ang imong visceral fat, mas magkaroon ng inflammation or problema or disorder sa imuhang mga organ nga duol ni visceral fat. Kung sa mga babae, dapat dili mo sobra 35 inches ang imong hawak. Sa mga lalaki usab, dapat dili mo sobra sa 40 inches ang hawak. Pag masubra na mga pinangga, ang inyong mga risgo, ang atong mga risgo, number 1 gyud, taas imong risgo nga ma-heart attack ka. Taas imong risgo nga magkaroon ka ng heart disease. Problemas kasing-kasing. Pwede pug ka magkaroon ng type 2 diabetes. Pwede pug ka mutaas ang imong blood pressure. Pwede pug ka ma-stroke. Pwede pug ka magkaroon ng breast cancer and even colorectal cancer. Cancer sa imuhang tinai. O pwede pud ka or pwede pud ta magka-Alzheimer's disease kung dagko tag mga tambok sa atong mga tiyan, sa mga taas og risgo nga mga diabetes. Nganong mutaas ang sugar kung magpadako tag tiyan tungod kay magkaroon ka ng insulin resistance. Ibig sabihin, dili maggamit kaayo ang imong insulin, magkaroon ng abnormality sa imuhang system. Pag dako puri ang ato ang puson pinangga, dako tagtiyan pinangga, ang atong lawas mupagawas siya og daghang mga hormones, klase-klaseng mga hormones. Apil na ni ana kanang mga hormone nga ang imong fat og sugar dili ma-metabolize. I-alter niya ang fat and sugar metabolism. Mao ni hinungdan nga magka-diabetes ka. Pwede pug ka magkaroon ng heart disease. Mao na pag once dako ang imong tiyan tungod sa taba mga pinangga, naay mga hormone ipagawas ang imong lawas nga dili na masunog ang imong asukal kaayo og ang imong fats. Pag dili na siya masunog or ma-metabolize, mo ni hinungdan nga mutaas pod ang imuhang cholesterol. So, pag ang fats o ang sugar dili kaayo ma-metabolize, diha na manggawas ang daghang mga sakit. Pila pa na katuig manglabay, wa pa kay bation, pero over time, damage na siya ginahinay sa imong cells, sa tissue, especially sa imong utok, sa mga gagmayng mga ugat, bisan sa mga peripheral nervous system, atay, spleen, and bone marrow. Ang visceral fat, ang taba sa tong tiyan pag masobrahan, mo-release po ni siya og daghang inflammatory molecules. Sample, cytokines. Mao na siya ang mulid nga ma-damage ang ato ang blood vessel lining, ang ato ang liver o ang atong mga muscle o other tissue. Unsa pa ang mga naa sa tuang katambok sa ato ang mga tiyan. Pag masobrahan sa katambok, mosobra gay nag 35 inches or 35 inches ang waist sa mga babae o sa mga lalaki 40 inches, magka-problema gyud na. Nganuman, pagdaghan ni tag visceral fat or taba sa tuang tiyan, mo pa-increase kini sa accumulation sa kanang gitawag sa tong macrophage, mao ni sila ang mga white blood cells. Okay man ni sila pinangga. Pag once masobra lang, labi na ang pag-increase pod sa cytokines, mao ni ang mga certain proteins nga mupataas sa mga inflammation sa ato ang lawas. Okay man ning pro-inflammation basta sa insakto lang nga context.
Pero nahubag-hubagan ka tungod sa wrong lifestyle wani mo gi-change maunay delikado. Labi na napoy gitawag nga adipocytes, kaning gitawag fat cells. Mo-produce ni siya og mga nagkalanlain nga mga pro-inflammatory molecules nga mopahatod ni siya sa mga inflamasyon. Unsa may mahitabuan ni pinangga kung taas nag-inflamasyon ang ato ang system, mao ni siya ang mo-damage sa ato ang mga cells. Mao ni siya ang mag-cause kining gitawag cellular stress. For example, ang pagpanghubag or inflammation sulod sa ato ang mga kaugatan, taas ang imong risgo nga magkaroon ka ng blood clotting. Og ang pagbagtok sa imuhang kaugatan nga mo-cause kanang gitawag atheromas. Kanang plaque, kana bitaw mga taba nga mga material or fatty material nga na-build up sulod sa imuhang kaugatan. Dagkong mga ugat. Pagdaghag mga taba-taba ang imuhang kaugatan, mao ni siya ang mo-lead sa coronary artery disease, peripheral artery disease, heart attack or stroke, or magkaroon ka ng sakit sa imuhang kaugatan o sa imuhang kasing-kasing. So, dapat buhaton nato para nga ang mga visceral fats or mga taba sa tong tiyan manggamay. Dapat mag-ehersisyo kada adlaw, labi na sa dili pa mamahaw, mag-ehersisyo gyud. At least 15 minutes kada adlaw, 15 minutes, hantod nga maabot kag 30 minutes kasi dili po nato gina-recommend nga modritso ka 30 minutes samtang wala ka na anad. So mag-start ka 15 minutes pasingot, basta wala lang kay kidney failure, heart failure, unsa bay mga failures atong mga lawas, way labot sa broken hearted kay pwede ra man na i-exercise nga pinakusog pinangga kay para dali mahuwasan sa gibati. Pero kung naa kay mga pagpanghupong, kinahanglan kag advices sa imong doktor, kinahanglan hinay lang. And then, ayaw gyud katulog, ayaw higda nga bag-o lang na humagkaon or matulog nga busog, maog yun na'y makapadako sa ato ang visceral fat or taba sa atong tiyan. Dapat pag humanog kaon, lihok-lihok, manghugas ba, pag human manlilihig, manrapo, or lakaw-lakaw, baklay-baklay. Or guna-guna hinay-hinay, or basta pangita og lain nga physical activity nga dili lang pud strenuous, dili lang pud masobrahan ang paghago or masobrahan ang pagpakusog. Daghan kaayong managkugtiyan, labi na late manihapon, alas 8 kaon gihapog karne, kaon gihapog daghang kanon, unya pabusog kayo. Solid food, mabitaw ako ang gina-advisean nga ang paggabi na kaayo, mutaas ang imong inflamasyon panahon nga nikaon ka, late na kaayo, unya taod-taod matulog. Mao na pagkaugma mo dako imong tiyan. Dali kay padakon ang tiyan pinangga. Mao na disiplina gyud. Mao pa hinungdan nga mag-aslom ang imong kuto-kuto. Gabi inagay kaayo alas 9 na wa pa kapanihapon. O sige, kaon na lang kag prutas. Madako imong tiyan, nagsobra na kag 40 inches. Unya alas 9 na ka nakauli, alas 10 na ka nakauli. Unya medyo gigutom ka. Unya medyo katulugo na pug ka. Unsa may buhaton, inom na lang kag gatas kung gigutom ka, or kaon kag apple, kaon ba kag watermelon, kaon ba karon og saging. Dok wa man ko maanad. Kung wala ta naanad, anad-anaro na nato. Kay pag once maanad na pud ta, sayon na lang po na siya mga pinangga. Hinumdumig yun nga magabi ting pahulay na. Ayaw pabugati ang atong mga body system, ang atong mga organs, ang atong tiyan. Pag once mabugatan atong tiyan, mabugatan po ang atong kasing-kasing, ang uban nga mga organs nato. Wala ba di kakabalo pinangga nga ato ang lawas na kinahanglag pahulay. Papahulaya siya sa trabaho. Sama nga ikaw, gusto po mo pahulay. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga ang ato ang tiyan dili kay mudako. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang siya pagpatunaw sa mga fats, atong mga visceral fats. Kada human panihapon, inom kag isa or duha. Kung naa kay gibati, pwede 3 times a day ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unsaon ako pagkahibalodok nga effective si EXL Makabuhay? Mailhan nimo number 1, muluag ang imuhang kuto-kuto. Sa una nga nagabutod, magkaynahinay na nga dili magbutod. Sa una nga nagahuot imong dughan, magkaynahinay nga dili na maghuot ang imong dughan. Sa una kusog ka mohagok, magkaynahinay nga mawala ang imuhang kusog nga paghagok. Sa ato pa, imuhang makita masabtan nga ang imong metabolismo, ang imong pagproseso
proseso sa imong system. Ang imong lawas makahimo na pagproseso sa sugar o sa fats or sa taba o sa asukal sa atong lawas aron nga layo ka sa mga sakit sama sa diabetes, heart disease ug uban pa nga mga metabolic syndrome. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mag-inom ta mga pinangga. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gihimo gikan sa puro og therapeutic essential oils na makatabang sa pagwagtang sa sakit gikan sa muscles ug joints, sama sa arthritis ug rheumatism, makatabang sab kini sa sakit sa ulo, panuhot ug uban pang sakit sa lawas. Syempre, ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang sab kini para mas maalagaan ang atong pamani tungod aduna kini cold pressed virgin coconut oil nga makahatag og retention sa antioxidants nga kinahanglan sa atong pamani para maiwasan ang mga skin allergies, rashes ug paghubot sa panit. Busa, unsa pa inyong ginahula? Sulay na ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Way agay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Hinumduman nato nga ang tanan natong ginahimo na nay cause and effect. Kung maayo ang imong ginahimo, maayo pud ang resulta. Kung dili maayo ang imong ginahimo, dili pud maayo ang resulta. Dugang nga pagtuon. Unsaon nato pagpagamay sa ato ang mga taba or tambok sa atong mga tiyan. Dapat dili ka ma-stress. Unsa maning stress mga pinangga? Ang stress mao na siya nga kausaban nga mo cause og physical strain, mo pakapoy sa imong lawas, emotional strain, mo pakapoy sa imong pagbati, og psychological strain. Kapoy na kay mo huna hantod nga sa puto na ka, puno na kas kabalaka, kaguol, pag once ka na ang imong status pinangga. Mao nay mo pa hinay sa imuhang digestion. Dili na kay makasunog ang imuhang lawas sa sugar, sa fats. Dili na kay makadigest. Mao nay mo cause og indigestion, mohinay ang imong metabolism, usahay way gana ikaon. Ang uban pod ang kuyaw, ang panghimusla nila ang pagkaon. Ala sima-sima ka og mga tamis, kaon og mga labi na pag-stress pinangga. Mutaas ang imong hormone kanang gitawag cortisol, mao po ni siya ang makapagana sa pagkaon sa mga tamis, sa mga taba, mga mantikaon ug parat. Og kining hormone na cortisol mao na siya mo pa-increase sa visceral fat sa taba sa tong mga tiyan. Ang ubang mga doktor nag-recommend nga pag high level ang imuhang visceral fat, i-try nimo pag-reduce ang stress level. Mabitaw pag managgo ang tiyan, no, sa tuang bana, sa tuang asawa, dapat usagyod sa mga number 1 nga imuhang i-address is ang stress level. No, number 1, mag-relax, no? Relaxation techniques sama sa meditation. Number 1 yun na pinangga nga naadyo kay meditation kada adlaw, dili kay sige tan-aw lang sa imong cellphone, tan-aw ka sa mga social media, ayaw. Dapat more on hilom ang imong palibot, hilom ang imong kwarto, then nagbasa ka sa makapahinuklog, no, nga mohatag kalinaw, kalipay, paglaom, clarity sa imuhang direksyon. Makasabot ka unsa imuhang katuyuan, sense of purpose, unsa ang imuhang responsibility, unsay will ni God sa akong kinabuhi, unsa akong responsibility sa Ginoo, unsa ang imong
atong purpose sa imuhang kinabuhi. I-meditate nimo na pinangga. Especially ang deep breathing, importante kaayo sa relaxation technique. Mabitaw ang kanang mga naga-swimming, gwapo ka ng exercise, kay maka deep breathing yun ka. Kanang naga-uma or naga-gardening, nindot na nga mga exercise. Kay nga naman, maka ginhawa jugag lalom, labi na mo ibot ka og mga sagbot, mangguna-guna ka. Kaginhawa jugag lalom, labi na matunok ka pinangga. O uban nga mga stress management tactics, maka benefits na siya nga motabang sa mga tao para mogamay ang ilahang visceral fat or taba sa ilahang mga tiyan. Inumduman nato ha, sa mga babae, dili mo sobra sa 35 inches ang atong mga tiyan, o sa mga lalaki, dapat dili mo sobra sa 40 inches ang kadakuon sa mga tiyan. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, gina-recommend nato ni sa mga stress kay nga mga tao. Maglisod og tulog, kapoy kaayo inigmata sa buntag, magbutod ang tiyan, maglain ang kuto-kuto, maghanap ang mata tungod sa stress. Inom og EXL Makabuhay Plus kada human panihapon or sa di pa manihapon, aron nga lami ang tulog og inigmata pagkabuntag gaan ang paminaw. I-maintain pinangga, no contraindication bisag naa kay mga maintenance, pwede masabay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga wala pa maintenance, ayog paabutang magka-maintenance mo ay hamo mo inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Karon pa lang daan mga pinangga, inom na mo og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kulag tulog permente, sigig biyahe, sa mga teachers nato nga di katulog kaayo, inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa diet pod nato mga pinangga, para mo gamay ang ato ang visceral fats, para nga mo gamay ato mga tiyan. Mag-inom og pure tuno kada adlaw. Yes mga pinangga, pure tuno. Unsaon nato ang pure tuno pag-prepare og pag-inom? Mag-andam ka og pure tuno, ibutang nimo na siya sa ice cubes, i-freezer nimo, and every morning mag-inom ka og isa hantod tulo ka cubes, i-mix nimo sa init tubig tunga sa baso or isa ka basong init tubig hantod medyo matunaw ang ice nga tuno. Unya mabugnaw na ang tubig, inumon before mo kaon or 30 minutes to 1 hour sa dili pa mo kaon. Nganong makatabang ang tuno sa lubi or coconut milk tungod sa giila nga medium chain triglycerides, MCTs pinangga. Makatabang na siya pag-promote sa heart health, makatabang na siya sa pag-promote sa kalig-on sa imong kasing-kasing, makatabang ang medium chain triglycerides sa tuno sa pag-regulate sa blood pressure, pag-manage sa weight o sa timbang nato, o pag-provide og energy but pasabot nga dili ka dali kapuyon kung makainom kag tuno mabuntag og sa dili pa ka manihapon. Makatabang pod ang pure tuno pinangga sa pag-digest og sa pag-promote sa kahimsog sa ato ang mga tiyan og pagpalig-on sa atong immunity og pag-maintain sa maayong kahimsog sa ato ang mga utok. Ang medium chain triglycerides makatabang pangpagamay sa tiyan kay ngano dili ka ganahan kaayo magsima-sima pag naa kay good fats nga makaon or ma-intake before breakfast and before panihapon. Munindot ang imuhang paglibang kada adlaw og matabangan ang imuhang metabolism. Pure tuno pinangga, ayaw kalimot. So, ang pure tuno ibutang nimo sa ice cube tray, then i-freezer. Imuha to siyang paggahion. So every morning magkuha ka duha or tulo ka cubes, i-mix nimo sa isa ka basong init tubig. Inumo nimo na siya buntag hapon. Mas nindot pinangga nga walay sulod ang tiyan. Ang sikreto ra gyud pinangga para mo gamay ang atong mga tiyan, importante nga magpasingot kada adlaw, maglihok-lihok, dili more lingkod, dili more higda, labi na pag muhigda og matulog nga busog pa ang tiyan. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ang
Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangga natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. I didn't know I was a slave until I found out I couldn't do the things I wanted. Wala ko kabalo nga ako usa ka ulipon di ay hangtod akong nahibaluan nga dili nako mahimo ang mga butang nga akong pagahimuon. Makadaghan ta maka-experience nga dili maayo magdaog-daog og ubang tao. Pero ang pinakasakit pinangga kung atong daog-daogon ang atong kaugalingon. Wala tay time sa pagtuon unsa ang balaod mga prinsipyo nga gi-required o gipangayo sa tong lawas. Nahimo tang makadaghan nga naulipon sa kagana. Ang Word of God nagsulti sa Romans chapter 6 verses 6 and 16 nagingon, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa cross uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. Wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa? Kamo mga ulipon niya nga inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatod ngadto sa kamatayon o iya sa pagkamasinugtanon nga nagahatod ngadto sa pagkamatarong. Duha ka prinsipyo ang nag-away o dapat mabalanse sa atong kinabuhi. Ang ato bang ginasunod, ang ato bang ginasugot ang pagkamatarong o atong ginasugot ang atong kaugalingong pagbati nga nahisupak sa pagkamatarong sa Dios. Bisan unsay imong gibati pinangga, kung kasupak siya sa pagkamatarong sa Dios, sa prinsipyo nga iya sa Dios, then mohatod kini ngadtos kamatayon. Nahimo kang ulipon ngadtos kamatayon. Nahimo kitang ulipon ngadto sa kamatayon. Kung anaa kay Ginoo sa imong kinabuhi, mahimo kang bag-o nga binuhat. Bag-o in the sense nga ikaw gipasaylo sa panahon nga ikaw naghinulsol, nagsugid sa imong sala. Giilan nimo nga ikaw makasala. Bag-o in the sense tungod kay ang mindset nimo karon gusto na ka mosunod sa dalan sa pagkamatarong nga mahisubay sa pulong sa Dios ug dili sa kaugalingon natong pagbati. Mahimo unta kitang magmasinugtanon nga nagahatod ngadto sa pagkamatarong. Hinumdumi pinangga nga kinahanglan i-practice nato ang atong nasabtan. O kung mahimo nga kung gibati nato nga lisod gyud ang pagdisiplina nan pangayoa sa Dios ang tabang sa pagkamasinugtanon ngadto sa iyahang kabubuton. O ang story usab ni James Cash Penney, ang tagiya sa J.C. Penney Stores, mga dagkong tindahan dito sa US or sa Amerika. Usa ka adlaw na siya nahimo nga unwise commitments. Dili maayo nga nahimo og nahimo siyang na-depress kaayo. O grabe ang iyang kabalaka nga tungod sa iyang kabalaka nagkasakit siya. Miadto siyang doktor og na-hospital gyud si James. Og ang iyang kondisyon mas nagkalala. Usa gabi itagaan siya tambal siyang doktor pampatulog og nakatulog siya dayon. Pila lang ka mga oras, yan ang gabi una nakamatag kalit si James og misantop siyang unahuna nga basi mamatay na siya ni anang gabi una. So naghimo siya sulat para sa iyang pamilya og natulog siya balik. Pagkaugma, nakamata si James nga sa iyang katingala nga buhi pa day siya. Unya, nakadungog siya og mga tao nga nagkanta, God will take care of you. God will take care of you. Giadto ni James kadtong mga tawhana nga nagkanta didto sa maong chapel. Sulod siya dito, naminaw siya. Ug samtang naminaw siya sa awit og sa mga mensahe, natandog ang iyang kasing-kasing. Og misantop siyang hunahuna. Og maingon siya, ako ragid po day hinungdan nganong nagsakit ko. Nahibalo ko nga ang Dios uban siyang gugma kanako, naa siya nga motabang kanako. Og misaad si James Cash Penney sa iyang kaugalingon, gikan ni ining adlaw hantod sa hantod, dili nako magbalaka. Kayang Dios mag-amuma man kanako. God
will take care of you. Og si James nagpadayon nga nahimong successful sa iyahang kinabuhi. Sa iyang pagkamatay niadtong February 12, 1971, sa edad 95 anyos, nagbilin siya og multi-million-dollar company. Og hantod karon nahimong billion-dollar company. Og usa sa mga gibilin niya nga pagpadasig, matud pa niya, growth is never by mere chance. Ang pag-uswag, ang pagtubo, dili gyud na siya mahitabo tungod lang sa chance or tungod lang kay mibutho lang na siya. Apan it is the result of forces working together. Apan ang pagtubo, mahitabo lang na tungod sa resulta sa mga pagtinabangay sa mga kusog. Kusog sa pagkugi, kusog sa dedikasyon, kusog sa teamwork, kusog sa leadership, o baka kusog sa walo ka mga balaod sa lawas, nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust. Daghang mga dapat natong mahibaluan, tun-an, kinabuhian, mao nga kinahanglan nato ang pagsalig sa pag-amuma sa Dios kanato. Kanang moingon tag musalig ta, but pasabot nga bisan sa ato ang kalisod sa proseso sa atong pagtuon, pag-struggle sa mastery, masaligon tang mudaog ta, masaligon tang muuswag ta kay naay Dios nga nag-amuma kanato. Dili makapanalangin ang Ginoo kung di ta mo kooperar o dili ta mo hangad ngadto kaniya. Simple illustration, ang ATM machine dili gyud na mo release og kwarta kung dili nimo mainsakto og pindot ang dapat pindutonon. Sayon sa mga naanad na, pero sa mga bag-o pa lang nagtuon sa paggamit sa ATM machine, lisod yung kayo. Same ang ato ang kinabuhi. Ang kooperasyon, lisod permero, pero later, mahimo siyang gaan sayon o muhatod og kalipay sa atong kinabuhi. This is Doc Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya ug kalinaw sa Dios, maana natong tanan, og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay. Nasayod baka ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee. Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-huna og makadaghan ka makabuhay. Ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease kumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw pud og kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of
EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, ug EXL All-in-One Skincare Oil. Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay. Health and wellness for God's glory. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutriceutical. Makabuhay, pasigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong nadungo ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.